Qala al-musannifu berkata siapa musannif rahimahullahu taala, Kitabu ahkamit taharati, ai hadza adapun ini kitabu ahkamit taharati ialah kitab tentang hukum-hukum bersuci. Wal kitabu adapun kitab lugatan secara bahasa masdarun ialah masdar bimakna dhammi wal jam'i dengan makna berkumpul dan berkumpul sama. Wastilahan sedangkan menurut istilah ismun li jinsin minal ahkami ialah nama bagi jenis dari beberapa hukum. Amal babu adapun bab fasmun li nau'in ialah nama bagi macam mimma dari sesuatu. Dakhala yang masuk apa ma tahta dzalikal jinsi di bawah jenis itu. Wa taharatu adapun taharah bi fathil ta'i dengan fathahnya ta lugatan secara bahasa an-nadhafatu ialah bermakna bersih. Wa amma syar'an sedangkan menurut syarak fafiha maka ialah di dalam taharah tafasiru katsiratun adapun beberapa interpretasi yang banyak. Beberapa penafsiran yang banyak minha ialah termasuk tafsir katsirah qauluhum adapun pernyataan ulama fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Fi'lu ma mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu tustabahu yang diperkenankan bihi dengan ma'as salatu apa salat. Ai artinya min wudu'in berupa wudu, wa ghuslin dan mandi, wa tayammumin dan tayammum, wa izalati najasatin dan menghilangkan najis. Amat tuharatu adapun tuharah didhammi dengan dhammahnya ta. Fasmun ialah nama li baqiyatil ma'i bagi sisa air. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharati dan ketika ada apa air alatan ialah merupakan alat lit-taharati untuk taharah istaqradal musannifu maka menyelipkan siapa musannif menyisipkan juga boleh. Menyisipkan siapa musannif li anwa'il miyahi terhadap macam-macam air. Faqala lalu berkata siapa musannif al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tathiru biha adapun beberapa air allati yajuzu yang boleh ay yasihu artinya yang sah at-taharatu apa bersesuci biha dengan allati sab'u miyahin ialah ada 7 air. Ma'us sama'i ayun nazilu minha air langit. Ayun nazilu artinya yang turun minha dari sama. Wa huwa adapun an-nazil minas sama atau ma'us sama al-mataru ialah hujan. Wa ma'ul bahri dan air laut air milhi artinya air asin. Wa ma'un nahri dan air sungai air ulwi artinya tawar. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Wa ma'ul aini dan air sumber. Wa ma'ul salji dan air es. Wa ma'ul baradi dan air embun. Wa yujma'u hadhihi sab'ata dan memadukan kepada 7 macam air ini qauluka apa pernyataanmu yang mengatakan ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati. Artinya sesuatu nazala yang turun apa ma minas sama'i dari langit. Ketujuh macam air itu ada 2 kategori. Yang pertama kategori air yang turun dari langit. Aw naba'a minal ardi atau bersumber dari perut bumi, dari dalam bumi. Ala ayyi sifatin kana menurut sifat kana ada apa ayyi sifatin seperti dalam bentuk apapun min aslil khilqati dari asal kejadian. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian ada pun beberapa air ialah terklasifikasi terbagi apa al-miyah ala arba'ati aqsamin atas 4 macam. Ahaduha adapun salah satu dari arba'ati aqsam ialah tahirun fi nafsihi suci pada diri ma
air mutahhirun yang mensucikan li ghairihi terhadap lainnya ma. Ghairu makruhin yang tidak makruh isti'maluhu apa memakai tahir mutahhir. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu wa huwa adapun tahirun mutahhir ghairu makruhin isti'maluhu al-ma'ul mutlaqu ialah air mutlak. Air mutlak an qaidin lazimin dari qaid yang lazim. An qaidin lazimin dari qaid yang lazim. Fala yadurul qaidul munfaku maka tidak mudarat apa qaid yang lepas. Kama il-bi'ri seperti air sumur fi kaunihi di dalam adanya ma'il bi'ri mutlaqan ialah air mutlak. Air mutlak artinya air yang mutlak dari adanya qaid lazim. Qaid lazim. Qaid ini catatan. Catatan lazim ini yang menetapi. Misalnya air teh itu lazim. Teh dengan air melengket, tidak bisa terpisahkan kalau sudah jadi air teh. Air kopi. Kopi adalah merupakan qaid yang lazim. Kalau air sumur, qaid sumur bisa dilepas. Ketika sudah tidak lagi berada di sumur, tidak dikatakan air sumur. Mutlak. Wadani adapun yang kedua, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ialah suci fi nafsihi pada diri air mutahhirun li ghairihi yang mensucikan terhadap lainnya emak, tapi makruhun yang makruh isti'maluhu apa memakai emak fil badani pada badan la fi saubi bukan pada pakaian. Wa huwa adapun akani al-ma'ul musammasu ialah air musammas. Ayil musakhanu artinya air yang dipanaskan bitaksiris samsi dengan terik matahari. Dengan terik matahari fihi di dalam emak wa innama yukrahu syar'an hanyalah dimakruhkan apa al-ma'ul musammasu syar'an secara syarak bikutrin harin di daerah yang panas fi ina'in muntabahin di dalam wadah yang dicetak. Kemakruhan itu terjadi di daerah yang panas dan di wadah yang dicetak illa ina an-nabdaini kecuali wadah emas perak. Li sofa'i jauharihima karena sterilnya benda nabdain steril. Wa idza baruda zalatil karahatu dan apabila dingin apa al-ma'ul musammasu zalatil karahatu maka hilang al-karahatu apa kemakruhan. Waqtaran Nawawi dan memilih siapa Imam Nawawi adam al-karahati mutlaqan kepada tidak adanya kemakruhan secara mutlak. Wa yukrahu aidan syadidus suhunatil wal burudati dan dimakruhkan juga apa? Sangatnya panas. Wal burudati dan sangat dingin. Wal qismus salisu adapun macam yang ketiga, tahirun fi nafsihi ialah suci pada diri air, ghairu mutahhirin li ghairihi tapi yang tidak mensucikan terhadap lainnya air. Wa huwa adapun tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi al-ma'ul musta'malu ialah air musta'mal. Air yang dipakai, air yang sudah dipakai fi raf'i hadatsin baik untuk menghilangkan hadas atau izalati najasin atau menghilangkan najis. Illam yataghayyar jika tidak berubah apa ma walam yazid dan tidak bertambah waznuhu apa timbangannya air ba'dam fisalihi setelah terpisahnya air amma dari sesuatu karena yang ada apa ma ba'da sibari ma yatasarrabuhul mawsulu minal ma'i setelah memperhatikan sesuatu yatasarrabuhu yang menyerap kepada emak al-mawsulu apa sesuatu yang dibasuh
tanah minal ma'i berupa air. Wal mutawayyiru dan air yang berubah. Artinya wa min hadzal qismi yang termasuk bagian ini al-ma'ul mutawayyiru adapun air yang berubah ahadu awsafihi apa salah satu dari sifat-sifatnya air. Bima dengan sesuatu ay bi syai'in artinya dengan sesuatu khalaqahu yang mencampuri apa mahu kepada air nyatana minat zahirati berupa dari benda-benda suci. Taghayyuran dengan perubahan yamna'u yang bisa mencegah apa taghayyur itlaqat min ma'i kepada kemutlakan nama air ada di atas ma air. Fa innahu kana sungguhnya air tahirun ghairu tahurin ialah suci ghairu tahurin tapi tidak mensucikan. Hissiyan kanat taghayyuru baik secara indrawi secara hissi karena ada taghayyuru apa perubahan atau takdirian atau perkiraan. Kanif salata bil ma'i seperti bercampur bil ma'i dengan air. Ma apa sesuatu yuwafiquhu yang mencocoki apa mahu kepada air fi sifatihi di dalam sifat-sifatnya air. Kama ilwardil munqati raihati seperti air mawar al-munqati yang hilang ar-raihati baunya wal ma'il musta'mali dan seperti air musta'mal. Fa illam yamna dan jika tidak menghalangi apa taghayyur itlaq qasmil ma'i alaihi atas kemutlakan nama air alaihi atas ma bi an kana taghayyuruhu dengan ada apa perubahan air bitahiri dengan sesuatu yang suci yasiran ialah sedikit au bima atau dengan sesuatu yuwafiqu yang mencocoki apa al-ma'a kepada air sifatihi di dalam sifat-sifatnya air wa qudira mukhalifan dan diperkirakan apa mukhalifan hale menyalahi walam yughayyirhu dan tidak merubah apa mahu kepada air fala yaslubu tahuriyatahu maka tidak merusak apa emak kepada suci mensucikannya air. Bahwa maka adapun emak mutahhirun ialah mensucikan li ghairihi bagi lainnya emak. Wa taraza biqaulihi dan mengecualikan siapa musannif dengan pernyataan musannif yang berbunyi khalaqahu anit tahiri al mujawir lahu. Khalaqahu anit tahiril mujawir lahu. Khalaqahu mencampuri apa sesuatu kepada air anit tahiri dari benda suci al mujawiri yang bertetangga lahu bagi air fa innahu maka sungguhnya air baqin ala tahuriyatihi ialah tetap atas mensucikannya air walau kana taghayyuru katsiran sekalipun ada walau kana taghayyuru katsiran dan andaikan ada apa perubahan katsiran ialah banyak wa kadza dan ialah keliru sekalipun ada apa perubahan itu ialah banyak wa kadza dan ialah sama seperti itu tetap atas mensucikannya al-mutaghayyiru bi mukhalifin adapun air yang berubah sebab sesuatu yang mencampuri la yastaghnil ma'u yang tidak membutuhkan apa air anhu atas mukhalif fatinin seperti lumpur wa tuhdubin dan lumut wa ma dan sesuatu fi maqarrihi yang ada di tempat diamnya air wa mamarrihi dan di tempat berlalunya air wal mutawayyiru bitulil muksi adapun air yang berubah sebab lamanya diam fa innahu maka sungguhnya mutawayyir bitulil muksi tahurun ialah mensucikan wal qismur rabi'u adapun bagian yang keempat ma'un najsin atau boleh ma'un najsun air artinya mutanajjisun air yang terkena najis wa huwa mutanajjis adapun mutanajjis
Kismani ialah ada dua bagian. Ahaduhuma adapun salah satu dari kismain, wa huwa adapun ma'u najisin alladzi halak fihi najasatun ialah air halak yang menimpa fihi di dalam alladzi najasatun apa najis. Tawai yara amla baik itu berubah apa alladzi amla atau tidak. Wa huwa adapun alladzi ai artinya wal halu adapun keadaan annahu ialah sesungguhnya alladzi ma'un ialah air dunal kullataini yang kurang dari 2 kullah. Wa istasna min hadzal qismi dan dikecualikan dari bagian ini al-maitatul lati ada apa bangkai allati la dama yang tiada darah laha bagi allati sa'ilun yang mengalir inda qatliha ketika dibunuhnya allati au syaqi utwin minha atau ketika dibelahnya anggota minha anggota allati minha dari allati kazubabi seperti lalat illam tutrah fihi jika tidak dilemparkan apa zubab fihi ke dalam air walam tuwayyir dan tidak merubah apa zubab hu kepada air wa kadzan najasatu allati la yudrikuha tarfu demikian juga najis yang tidak menjangkau yang tak bisa mendeteksi kepada allati at-tarfu apa pandangan mata. Fakullun minhuma maka adapun tiap-tiap minhuma dari maitah dan najasah la yunajjisul ma'a ialah tidak menajiskan apa kullun minhuma al-ma'a akan air. Wastasna aidan dan dikecualikan juga suwarun apa beberapa gambaran mazkuratun fil mabsutati yang disebutkan di beberapa kitab yang luas. Wa asyara dan memberikan isyarah siapa musannif lil qismi tsani bagi bagian yang kedua minal qismi rabi dari bagian yang keempat diqaulihi dengan pernyataan musannif au kana atau ada apa air kasirat ialah banyak kullataini mencapai 2 kullah fa aksara atau lebih fataghayyara lalu berubah apa emas yasiran atau kasiran baik sedikit ataupun banyak wal kullatani adapun ukuran 2 kullah 500 litlin bil baghdadi ialah 500 ritel Baghdad tagriban dengan perkiraan fil afsahi menurut pendapat yang paling sahih fihima di dalam keduanya wariflul baghdadi inda Nawawi adapun ritel Baghdad menurut Imam Nawawi ialah 128 dirhaman 128 dirham wa arba'atu asba'i dirhamin dan 4/7 dirham. Wa tarakal musannifu dan meninggalkan siapa musannif kisman khamisan kepada bagian yang kelima wa huwa adapun kisman khamisan ialah al-ma'ul mutahhirul haram air yang mensucikan yang haram. Contohnya kal wudu'i bima'in mawsubin seperti berwudu dengan menggunakan air yang digasap air oleh agasap atau musabbalin lisyurbi atau berwudu menggunakan air yang air itu musabbal ini artinya dipersiapkan lisyurbi untuk minum. Kalau dulu banyak orang menyiapkan air di pinggir-pinggir jalan yang itu diibrakkan untuk kepentingan minum kok dipakai untuk berwudu haram.